Okay, new class number 58. And we're going to start with frequency adverbs, adverbios de frecuencia, time adverbs. Es otra palabra para lo mismo. Lo hacemos en la cámara número 1. 1, 2, 3. 1. Okay. I always have coffee after lunch. Siempre tomo un café después del almuerzo. I always have, always, una L simple, no doble L ahí, ¿eh? Always, always, always. I always have coffee after lunch. I always sprinkle pepper in my hair. I always go to work by car. I always sit in a white chair in this class. I always teach English with active examples. I always look at the camera when I teach. I don't look at the window. I always look at the camera. Eso es 100% de las veces. Ahora bajemos al 80, 85, 90%. I almost always, bueno, vamos al 95%. Almost, casi siempre. I almost, L es simple también aquí. Almost always, almost always. Yes, I almost always change my shirt from one day to the next. I almost always put 98 gasoline in my car. I almost always park under my office. I almost always say thank you when people help me. Okay? Ahora vamos al 80%, 85%. I usually button the top button on my shirt. I usually have lunch near my office. I usually listen to the radio in my car. I usually speak to Maria between programs. I usually. Usualmente, se traduce usualmente. En español soléis decir normalmente o el verbo soler. Suelo charlar con María entre los bloques de programa. I usually talk to Maria during the programs. La palabra usually se usa muchísimo. Usually. La pronunciación es un poco complicada. You. Es como en francés. Je suis. Je. Usually. I usually speak or talk to Maria during the class. Ahora, bajemos al 60%. Often. A menudo. Con frecuencia. I often. Hay una T en medio. Alguna gente dice often y otra gente dice often. Creo que lo correcto es often. Creo que es una T muda. Pero vamos, el 40% de la población mundial dice often, así que no os preocupéis por esto. I often come here. I often come here in the afternoon. Sometimes I come in the morning, but I often come here in the afternoon. I often go away on the weekends. I often travel on the weekends. I often go to the United States in the summer. Not always, but I often go to the United States in the summer. I often have lunch with my daughter. I often have lunch with my daughter. Okay. Ahora vamos. Usually, often, sometimes, algunas veces. Sometimes I have lunch with my wife. La palabra sometimes, yo personalmente lo pongo antes del sujeto. Por ejemplo, vamos con mi hija. Yo a menudo como con mi hija. I often, y pongo often después de I. I often have lunch. Ahora, si fuera sometimes, yo por costumbre lo pongo delante. Sometimes I have lunch with my daughter. Aunque puedes optar para meterlo en medio. I sometimes have lunch with my daughter. Sometimes I have lunch with my daughter. I often have lunch with my daughter. I usually have lunch with my daughter. I almost always have lunch with my daughter. And I always
have lunch with my daughter, for example. Okay? Sometimes. De nuevo, la pronunciación. Dos M's. Y en las dos M's se cierra la boca. Sometimes. Sometimes. Si os cuesta, lo siento. Tenéis que forzar la cerradura de la boca, el cierre de la boca, con la M. Sometimes. Sometimes. Yo recuerdo un alumno que estaba detrás del tanto que él decía sometimes. Le costaba. Claro, decía Beckham, David Beckham, cuando es Beckham. Hay que cerrar la boca, es Beckham. No es Beckham. David Beckham. No, Beckham. Beckham. Julio Medem. No Meden, como dicen todos los españoles. No es Julio Meden, es Julio Medem. En inglés, Medem, Beckham, sometimes. Porque si decís sometimes, es tiempos de sol. Repito, algo de la clase anterior. Okay, sometimes I go to the country on the weekends, and sometimes I go to the coast. Sometimes I go to the mountains, and sometimes I go to the beach, and sometimes I stay in Madrid. Sometimes I go to the mountains, sometimes I go to the beach, and sometimes I stay here. I stay, me quedo aquí en Madrid. I stay here in Madrid. Occasionally I go to Portugal, but not often. And I hardly ever, on the weekends, I hardly ever go to France. But very seldom, maybe once a year, I go to France. So I rarely or seldom or hardly ever go to France, and I never go to Italy for the weekend. I never go to Italy on the weekend. Never. I never smoke. I never come here by taxi. It's too expensive. I never drink wine during this class. I never get angry with Maria. I never teach Spanish on the television. I never wear a green shirt in class, in this studio. I never wear a green shirt in this studio. I always wear a white shirt, a blue shirt, or a black shirt. I never wear a green shirt. Okay, otro profesor me releva ahora, pero enseguida vuelvo. I'll be right back. Thank you. Gracias, Richard. Soy Carly. I'm Carly. Y ahora vamos a repasar de la clase anterior. Pero primero quiero presentar a mi invitado, Xavi. ¿Qué tal estás, Xavi? How are you? I'm fine, thank you. I'm glad to be here. Ah, muy bien, que está contento de estar aquí, ha dicho. Muy bien, pues yo también estoy contenta. Bueno, vamos a repasar dos cosas. ¿Estás listo? Yeah, I'm ready. Ah, que dice que está listo. Pues muy bien, empezamos. Vamos a hablar de unos verbos en la primera persona y en la tercera persona. La cosa en la tercera persona es siempre decimos la S al final de la tercera persona en presente simple. Por ejemplo, yo digo, yo empiezo y ella empieza. Perdón, yo empiezo donde ella empieza, mejor. ¿Y Xavi en inglés? I start where she starts. Muy bien. I start where she starts. Con la S en casa, por favor, en voz alta. I start where she starts. Eso es la cosa. Yo creo que la gramática en inglés es bastante fácil, pero la cosa en el presente simple, no pronunciáis la S y tenemos que hacerlo. I start where she starts. Entonces, en voz alta en casa, 1000 veces para no olvidarse. Bueno, seguimos. Yo viajo donde ella viaja. I travel where she travels. Good. I travel where she travels. Travels con la V. Tenemos que poner los dientes encima del labio inferior.
Travel, no travel, es distinto. Travel, la V. Y ha dicho perfectamente Xavi. Dímelo otra vez. Travel. Travel. Good, travel. Y yo puedo oír v, y eso es lo que necesitamos oír. V, travel. Muy bien, repite la frase. I travel where she travels. Good, 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 good. Con la S, por favor, en casa, en voz alta. Yo como donde él come. I eat where he eats. Good, where he eats. Okay. Un poco separado, where he eats. I eat where he eats. Good. Y en casa, en voz alta. I eat where he eats. Con la S. I eat where he eats. ¿Ok? Yo corro donde ella corre. I run where she runs. Good. Con la U, que pronuncia muy bien. I run where she runs. Run, no ran. Run. Es un poco cerrado. Tienes la boca cerrada. Run. Run. Dime. Run. Run. Muy bien. ¿Y la frase? I run where she runs. Good. I run where she runs. Muy bien. Yo ando donde él anda. I walk where he walks. Good. Walk. La L no se dice. Walk. Walk, no walk. Walk, decimos. Dime. I walk where she walks. Very good. I walk where... well, no me acuerdo si era él o era ella, pero me da igual. La S es lo más importante. I walk where she walks. Con la S. I walk where she walks. Dime otra vez. I walk where he or she walks. Muy bien, me da igual, pero la S es lo más importante. I walk where she walks. Por favor. Yo juego donde él juega. I play where he plays. Very good. I play where he plays. Y fíjate que no decimos jugar a. I play football where he plays football. No decimos to play to. No, en inglés no. Decimos I play football, por ejemplo, where he plays football. Dime esta frase. I play football where he plays football. Muy bien. I play where he plays. Con la S. Ahora vamos a usar el verbo saber. ¿Qué es saber en inglés? No. To know. Muy To bien, know. to know. Igual que no. No quiero. No. To know, no. La pronunciación es igual, aunque tiene una K. To know, decimos. Voy a decir, yo sé dónde ella empieza. ¿Y en inglés? I know where she starts. Good. I know where she starts. Con la S en casa. Si exageras, es mejor. Porque si estás haciendo eso en casa, todo el día vas a recordarte. Es eso, tienes que hacerlo con la repetición para acordarse. Bueno, seguimos. Yo sé dónde ella trabaja. I know where she works. Good. Works. Walk, andar. Work. Con la R un poco más fuerte. Work. Work. Repeat. Work. Work. Muy bien. ¿Y la frase? I work where she works. Está en la otra. Yo sé dónde ella trabaja. I know where she works. Muy bien. I know where she works, decimos. Sé dónde él come. I know where he eats. Good. I know where he eats. Un poco separado. He eats. I know where he eats. Repeat. I know where he eats. Good. Yo sé dónde él corre. I know where he runs. Good. I know where he runs. La tercera persona en el presente simple. Runs. I know where he runs. Yo sé dónde él juega. I know where he plays. Good. I know where he plays. Yo sé dónde él estudia. I know where he studies. Studies. Con la S. I know where he He studies. studies. Muy bien, dime. I know where he studies. Good. I know where he studies. Entonces, con el presente simple, con la S siempre en el presente simple con la tercera persona, ¿vale? Walks, runs, studies. Te dejo con Richard. Hasta luego. Okay, let's continue. Let's continue, okay, with frequency adverbs. How often? ¿Cuán a menudo? ¿Con qué frecuencia? Se usa muchísimo en inglés. Es curioso, en español no sé cómo lo decís, pero existe la expresión cuán a menudo, existe la expresión con qué frecuencia. Pero no utilizáis esas expresiones muy a menudo. En inglés, a diario.
How often, how often, how often, how often, how often, how often, how often. ¿Con qué frecuencia vas a la playa? How often do you go to the beach? I often go to the beach. How often do you speak English in your work? Me, I never speak English in my work. How often do you say thank you to people who help you? I always say thank you to people when they help me. How often do you watch this program? I usually watch this program. Okay. How often do you study English after this program? I never study English after this program. Sé lo típico. Te limitas a ver el programa, igual que los alumnos en general se limitan a asistir a sus clases, creyendo que van a aprender así. Nadie en la historia del mundo se ha hecho con un segundo idioma limitándose a asistir a una clase. No ha pasado jamás. Tienen que rellenar millones de espacios en blanco más, además de asistir a la clase. How often do you fly to Mongolia? ¿Con qué frecuencia vuelo a Mongolia? Never. I never fly to Mongolia. How often do you kill people? To kill? Matar? I never kill people. How often do you help people? Help? Ayudar. Yes. How often do you help people? Every day. I help people every day. Okay. How often do you have breakfast in your car? I never have breakfast in my car. How often do you have lunch in your car? In my car? Never. And well, ask me, Richard, how often do you have lunch in your car? I have lunch in my car about twice a year. A hamburger, for example, about twice a year. Twice is 2 times. Okay? And how often do you climb Mount Everest? Never. I never climb Mount Everest. How often do you watch television? Why, I always watch television. I watch television every day. How often do you listen to the radio? I always listen to the radio. I listen to the radio every day in my car. And how often do you go to work by bus? I never go to work by bus. How often do you go to work by underground? I always, siempre voy en metro. I always go to work on the underground. And how often do you get to work late? Me, I never get to work late. How often do you have a coffee after lunch? I always have a coffee after lunch. How often does your boss call you? He always calls me. How often does your boss say thank you? He never says thank you. How often does your boss speak to you about your salary? He never speaks to me about my salary. How often does your boss talk to you about your future? My boss? He never talks to me about my future. Well, how often does your boss spend time with you? My boss? He hardly ever, casi nunca. My boss, he hardly ever spends time with me. He usually stays in his office. He doesn't visit other people in the office. He doesn't talk to the people. He doesn't do anything. Well, how often does your boss get to work late? My boss, he never gets to work late. How often does your boss leave work early? He never leaves work early. How often does your boss have lunch with you? He never has lunch. He never has lunch with me. How often does your boss call you? He hardly ever calls me. And how often does your boss increase your salary? He never increases my salary. Okay? How often? How often?
Ask me how often I go to the States. Richard, how often do you go to the States? The States es la forma más coloquial para decir Estados Unidos. How often do you go to the States? Me, I go to the States once or twice a year. Ask me how often I come to this studio. Richard, how often do you come to this studio? I come to this studio almost every day. Ask me how often I teach English on the radio. Richard, how often do you teach English on the radio? Me, I teach English on the radio every day, except Saturday and Sunday. Ask me how often I call my sister. Richard, how often do you call your sister? I call my sister about 3 times a year. Ooh. Ask me how often I see my sister. Richard, how often do you see your sister? I see my sister about once a year. Once. Escrito 11 es una vez. Once a year. 2 veces escrito twice con W, T-W, twice. Se pronuncia twice, es 2 veces. I speak to my sister twice a year. Ask me how often I go to Morocco. Richard, how often do you go to Morocco? I go to Morocco about once every 10 years. I go to Morocco about once, una vez, once, como el número 1, one, con una sonido de S al final, once. Se escribe 11, se pronuncia como 1 más un S, once. I go to Morocco about once every 10 years. Ask me how often I drink water in class. Richard, how often do you drink water in class? I always drink water in class. Okay. Ahora nuestros patrocinadores tienen algo, creo que decir, pero enseguida vuelvo, así que no os vayáis muy lejos. Okay, how often? Expresión muy corriente en inglés. How often do you park your car in a public car park? How often do you drink Coca-Cola? How often do you eat in a restaurant? How often does your boss eat in a restaurant? How often does your boss call you? How often does the President of Spain call you? How often does the Pope, el Papa in Roma, how often does the Pope write a letter to you? How often does the Pope bless you? Bendecirte. How often does the Pope call you? How often does the President of Spain speak on television, etc.? Okay? Practicad esto. Es muy socorrido y muy importante, okay? Thank you. Ahora otro profesor y enseguida vuelvo. Gracias, Richard. Yo soy Kyle, aquí una vez más. Y ahora vamos a practicar en la clase 58, que estás siguiendo en casa tu guía de alumno, ¿no? Vamos a poner en práctica una lección sobre adverbios de frecuencia. Frequency adverbs, ¿vale? Estoy aquí con Xavi. Xavi, ¿qué tal? Estoy bien, gracias. Muy bien, muy bien. I'm going to ask you questions. Voy a preguntarte unas cosas, ¿ok? How often do you eat breakfast at home? Desayuno en casa. How often? Not usually, not very frequently. Ok, vamos Not a always. practicar, podemos practicar con las palabras always. ¿Cómo se dice always? Always. 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 ¿Y en español qué significa eso? Always. Siempre. Siempre, always, always.
I always speak English. I always speak English. Es mi trabajo. Bueno, usually. Usually, que es un poco menos, usually, usually, normalmente. ¿No? I usually have breakfast. Okay, you usually have breakfast at home? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I usually have breakfast at home. Repeat. I usually have breakfast at home. Okay. También vamos a practicar con sometimes, como a veces, ¿no? Sometimes. Y luego, never. Nunca. Never. Never. I never have breakfast with my colleagues. Never. I always have breakfast at home. I usually have breakfast alone. I sometimes have breakfast with my roommate, compañero de piso. Sometimes. But I usually have breakfast alone, solo. How often do you have breakfast alone? Alone. Yeah, I usually have breakfast alone. You usually have breakfast alone. Yeah, in the kitchen. How often do you have coffee with breakfast? Yeah, Coffee. I always Have coffee. Drink Yeah. coffee, have coffee. No se puede decir take. Tomar, no, no. To take, no, no, nunca, nunca. I always have coffee with breakfast Yes, or in the office. in the office. Okay. How often do you have lunch at home? I always have lunch at home. Yeah, always, always. Yeah. In Madrid? Yes, in Madrid. Okay. How often do you take a taxi? I never Never? take a taxi. Ask me, pregúntame. Do you usually... No, ask me how often, con qué frecuencia. How often? How often do you? How often do you take the taxi? Well, a taxi. A taxi. A taxi. Hay muchos en Madrid. Hay 15,000 o algo así. Sí, puede ser. No se puede decir el taxi porque hay muchísimos. How often do you take a taxi? How often do you take a taxi? Okay, how often. Fíjate, podemos decir often, often o también often. Normalmente digo often, pero se puede decir often. Often, often, igual. Pregúntame otra vez. How often do you take a taxi? How often do you take a taxi? Y en casa pregúntame. How often do you take a taxi? I sometimes take a taxi. Sometimes. How often do you eat callos? Callos. I think I never ate callos. I never eat callos. In the present. Presente. I never eat callos. Yeah, I never eat callos. Pregúntame. Ask me. Do you eat... Ask me how often. How often? How often? How. How? Como los indios, ¿no? How. How. How often? How often do you eat callos? How often do you eat callos? I never eat callos. Yo soy canadiense. No, callos. Bueno, no sé, ¿eh? No sé, pero no. I never eat callos. How often do you dance chotis? How often I dance chotis? How often do you dance? Do you know chotis? Es un baile de Madrid. Chota. Típico de Madrid. Chotis, ¿no? Chotis. Baile de Madrid. How often do you dance chotis? I never dance chotis. Pregúntame. Do you dance chotis? How often? How? Okay. How often do you dance chotis? How often do you dance? Kyle, how often do you dance chotis? Ask me. How often do you... How often do you dance chotis? I sometimes dance chotis. Es muy fácil. I sometimes dance chotis en San Isidro, en la Plaza Mayor. When I think in chotis, I think in another thing. No. It's not a dance. No. How often do you how often do you call your mother?
I always call my mother. I Yeah. always call my mother. Ask me how often I call my mother. How often do you call your mother? Yes. I usually call my mother. How often do you speak French? I don't speak French, so I never speak French. Never. Ask me. How often do you speak French? I sometimes speak French. Sometimes, a veces. Not very often. Sometimes. How often do you shower in the morning? Shower. Duchar. How often do you shower in the morning? I don't usually have a shower in the morning. No, you don't usually shower. Have a shower. O también duchar. Tomar una ducha o duchar. You don't usually shower? In the morning. In the morning. Okay. Yeah. Ask me how often I shower in the morning. En voz alta es muy importante. Por favor, pregúntame en casa en voz alta. How often do you shower in the morning? Ask me. How often do you shower in the morning? I always shower in the morning. Well, I usually shower in the morning. Sometimes, a veces. Sometimes I shower at night. I usually shower in the morning. I usually have lunch at home. I sometimes have lunch at the office. I usually eat lunch alone. I sometimes have lunch with a friend. Muy fácil, ¿no? Muy bien en casa. Ahora os dejo con Richard. Bye. Okay, we're back. Estamos de vuelta. We are back. Contracción, we're back. Lista de traducción inversa. Muy importante. Estas listas son muy potentes. Os pueden ayudar muchísimo. Vamos a ver aquí, ¿ok? All right. Este informe es aburrido. This report is boring. This report is boring. Report. Fijaos en la pronunciación. Report, no report. Report. This report. Decidlo. Este informe. This report. Yes. This report is boring. También puedo hacer la contracción si quiero. This report's boring. This report's boring. This report is boring. Is this report boring? Yes, it is. No, it's not. Mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. He's not with my secretary, and he's not with your secretary. He's with his secretary. Él está con su secretaria. Escuchad. He's with his secretary. No sé si apreciáis la diferencia en la pronunciación entre la contracción de he is, he's, y luego el adjetivo posesivo su de él. Escuchadlo otra vez. Él está, he's, con su de él, su secretaria. He's with his secretary. He's his. Es una I latina que no existe en inglés, en español, perdona. Es una pronunciación de la I latina que no se oye en España. His. He's his. My boss, y se dice boss, por favor no digáis box. Box es caja. Boss. Es curioso que os cuesta pronunciar la X, pero luego con la palabra boss me dais una X siempre. Y estoy desesperado pensando, tirándome los pelos. Boss, un S simple, un S líquida, boss. My boss is with his secretary. El calendario está en la pared, aquel. The calendar, escrito calendar, the calendar is on the wall. In the wall, no. In the wall sería emparedado. The calendar is on the wall. My wife is in the wall. No digáis nada a nadie. But the calendar is on the wall. On the wall. Pregunta. Is the calendar on the wall? Yes, it is. No, it's not. ¿Dónde está? Where is it? If it's not on the wall, then where is it?
Practicad eso. Si no está en la pared, entonces ¿dónde está? Si no está en la pared, entonces ¿dónde está? Escuchad. If it's not on the wall, comma, then where is it? Where is it? Esa señora es muy rica. That woman is very rich. That woman is very rich. That woman is very rich. Is that woman rich? Poof. Yes. La marquesa? Yes. The marquis? Yes. She's very rich. That woman, aquella, that woman is very rich. Are you rich? Are you poor? Are you middle class? That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. Mi pobre amigo. My poor friend. Mi pobre amigo es muy pobre. My poor friend is very poor. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? What color is this room? What color is my shirt? What color is your bed? What color is your car? Okay. ¿De qué color es tu coche? What color? No of what color. Simplemente what color. What color is your car? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car now? Where's your car now? Contracción y fijaos en la pronunciación. Where's, contracción de where is. Where's your, yum, 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 your, hierba, hielo, hiedra, your. Siempre paro aquí en esto, siempre con la Y. Es lo único que puedo hacer por la pobre Y que está tan maltratada por vosotros. La Y inglesa, ¿eh? Your, yellow, you, your, yes, yesterday, your. ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car? Your. Where's your car now? Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where's your wife from? Where's your wife? Your, otra vez your. Where's your wife from? Your, tu mujer, esa partícula your, adjetivo posesivo, no tiene peso fonético en la frase o acentual. Where's your wife? Where's your wife from? Where's your wife? Your es la palabra menos acentuada en toda la frase. Sin embargo, los españoles tenéis la costumbre, la mala costumbre, de acentuar esa palabra. Where's your wife? Your wife? No. Where's your wife? Centrar la atención en la palabra wife y tenéis entonces la tendencia de hacer bien your. Where's your wife now? Where's your wife from? My wife is from Madrid. Where's your wife from? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Very strange. No very strange. Very strange. Your question is very strange. ¿Es grande tu coche? Is your car big? Is your car small? My car is not big, but my car is long, okay? Quite long. Is your car big? ¿Y qué es aquello? What's that? What's that? What's that? Okay, muy rápido. Este informe es aburrido. This report is boring. Mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. El calendario está en la pared. The calendar is on the wall. The calendar is on the wall. Y si quiero hacer una contracción con calendar is, lo hago. The calendar's on. The calendar's on. La S se pega a calendar y se enlaza con on. The calendar's on. The calendar's on the wall. The calendar's on the wall. The calendar's on the wall. ¿Dónde está? Where is it? Dije que estaba en la pared. It's on the wall. Esa señora es muy rica. That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. My poor little friend. ¿De qué color es tu coche? What color? Color. No color. Color. Cultivate. Culture. Agriculture. Color. What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer?
Where's your wife from? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Okay. Otro profesor más y luego cierro la clase y vamos avanzando, ¿eh? Estoy impresionado. Thank you. Thank you, Richard. Muchísimas gracias. Vamos a empezar esta sección con nuestros 5 vocablos de hoy, que empezando con face, que significa, Cara. Esther, Cara. cara, exactamente. Face se pronuncia face, se escribe face, pero se pronuncia face. No se pronuncia fe o fe. Como, bueno, vamos a hacer un particular homenaje a nuestra amiga Conchi en producción, que me dijo esta mañana, ¿estás en el Facebook? El Facebook es el Facebook, ¿no? Face, ¿ok? Conchi, un besito, ¿ok? Face, no fe. Ella es de Jaén, es lógico, ¿no? Bien, ok, face. La siguiente palabra, foot. Foot, pie. Pie, exactamente. ¿Cuál es el plural de foot? Feet. Feet, exactamente, se escribe, es un plural irregular. Foot, F-O-O-T, un pie, one foot, two feet, F-E-E-T. Fijaros, ¿eh? Bien, hand. ¿Qué significa hand? Mano. Mano, qué facilísimo, ¿no? Hand. Ok, high, un adjetivo. Alto. Alto, fantástico. Y ahora vosotros en casa, ¿qué significa, piénsatelo bien, hotel? Hotel, difícil, ¿eh? Hotel. Hotel, muy bien, ok. Hotel, hotel, pero hay que aspirar un poquito la H. Hotel, como si estuviésemos limpiando un espejo, ok. Hotel. Bien, ok, ahora vamos a seguir con nuestra siguiente lista de traducción. ¡Qué nervios, qué emoción! ¿No, Esther? Sí, una más. ¿A que sí? Bien, vamos a seguir con el número 7, ¿ok? La primera frase de la cual es, este informe es aburrido. This report is boring. Good. La B más fuerte, por favor, Esther. This report is boring. Good. This report is boring. La B lo... Hacemos este ruido, ¿eh? Boring. Es mucho más fuerte que la B española, ¿ok? Boring. Boring. Good. Y decimos report y no report, ¿ok? This report is boring. Esther, una vez más. This report is boring. Fantástico. Ahora vosotros en casa. This report is boring. Decidlo. Ah, sí, muy bien. Ok, mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. Good. My boss is with his secretary. Una vez más. Esta B fuerte. My boss is with his secretary. Ok. No solemos decir secretary, sino secretary. Tree como árbol al final. Secretary. Dilo tú. Secretary. 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 Ahora vosotros en casa. Secretary, secretary, secretary. Bien, ok. El calendario está en la pared. The schedule is El calendario es más fácil que schedule. calendar. Bien. The calendar, The muy bien. calendar. Se lo pensó, ¿eh? Yes, is on the wall. Is on the wall. Fantástico. Y has encima elegido la preposición correcta, que es on. Decimos siempre que las cosas están on the wall. Si decimos the calendar is in the wall, significa que el calendario esté dentro de la misma pared, como incrustado. En el ladrillo. Eso es, ¿ok? Entonces, las cosas, los cuadros, los calendarios, se encuentran siempre on the wall, ¿ok? Decimos calendar y no calendar, ¿ok? Por cierto. Bien, ¿dónde está? Where is it? It's on the wall, ya te lo he dicho. Muy bien. Where is it? Muy bien. It's on the wall. Esa señora es muy rica. That lady is very rich. Good. That lady is very rich. Lady podemos decir o bien woman. ¿Ok? Otra palabra para señora. That lady suena un poquito más sofisticado, ¿no? That lady is very rich. Okay, that lady is very rich, or that woman is very rich. Se nos viene para abajo el plató. Bien, that woman is very rich. Ok, la siguiente frase. Mi amigo es muy pobre. ¿Lo sabéis decir? Bien, ayúdales. My friend is very poor. My friend is very poor. Excellent.
¿De qué color es tu coche? Ahora vosotros vais a ayudarle a Esther. ¿Ok? ¿De qué color es tu coche? ¿Has escuchado? Yeah. Yeah. Han acertado, ¿verdad? Yes. Diciendo, What color is your car? good, what color is your car? Color, no cola. Color. Color. Hay que bajar un poquito la mandíbula. Color. Color. Color, ¿ok? Color. No se dice color ni color, es color. ¿Ok? Again. What color is your car? Good. What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where is your car now? Bien, si yo dijera está en la pared, ¿qué preposición utilizaría? Probablemente. It's on the wall. Bueno, un It's coche in the wall. Después de sufrir un grave accidente. It's in the wall, está incrustado. ¿Eh? Good, it's in the wall. On the wall para cuadros, para calendarios, etcétera, etcétera. The calendar's on the wall. The picture, el cuadro. The picture's on the wall. Bien, seguimos. ¿De dónde, perdón, es tu mujer? Where is your wife from? Where is your wife from? Lo importante es que, Esther, colocar la preposición Al final. Al final De la frase. de la frase, de la pregunta. Fantástico. Where's your wife from? Me ha encantado también tu contracción. Where's, la contracción de where is. Where's your wife from? Muy bien. Ok. Number 10. El número 10. Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Good. Your question is very strange. Lo mejor de lo que acabas de decir ha sido tu pronunciación de la palabra strange, porque casi el 99% de tus compatriotas dirían strange. O sea que espero que no lo estéis diciendo en casa. Strange, empezando con esta S tan fuerte. Strange, como una serpiente. Strange, dilo tú, Esther. Strange. Lo hace genial, ¿ok? Your question is very strange. Una cosa más, no decimos very strange. ¿Qué significa very en inglés con una B? ¿Lo sabes? No. Bueno, bury como verbo, bury, B-U-R-Y, significa enterrar. Ah, sí. No, Enterrar. no enterrarse, sino enterrar Enterrar. a alguien, a un cadáver, ¿ok? To bury. Y bury, B-E-R-R, B-E-R-R-Y, a ver si lo digo bien, significa una valla Ajá. de las que se comen. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Sí, sí, sí. Bury. Bien, entonces aquí el adverbio es very, very. Your question is very strange. Dos más. ¿Es grande tu coche? Is your car big? Is big your car, ibas a decir, ¿no? Sí. Pero no. Te has autocorregido, muy bien. He dado marcha atrás. Sí. ¿Es grande tu coche? En inglés no podemos decir es grande tu coche, sino ¿es tu coche grande? Is your car big? Is your car big? Ahí poniendo al final de la pregunta el adjetivo. Is your car big? Is your house big? Is your table big? Bien, ¿qué es aquello? Para terminar. Qué bien, ¿no? What's that? What's that? Good. ¿Qué es eso? What's that? ¿Qué es aquello? What's that? Hay que sacar la lengua ahí. What's that? Y acabar con un sonido fuerte de la T. ¿Ok? Muy bien, Esther. Fantástico. Os dejo con Richard. Bye bye. Okay, ya está. We have finished class number 58, and tomorrow we start class number 59. And we are going to practice tomorrow once a week, once a month, twice a year, etc. And we're going to continue with numbers. We're going to continue with many things. We're going to continue. Vamos a continuar con muchas cosas. Vamos a ir añadiendo, a veces vamos a dar 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 2 para adelante, 1 para atrás, etc. Añadiendo y consolidando, sumando y consolidando. Lo que no vamos a hacer es restar nada. Esto no es un juego de suma cero, es un juego de suma al infinito. El dominio del inglés. Eso lo vamos a conseguir con vuestra ayuda. Thank you and see you tomorrow.